balok ka. Kailangan ligmong ka. Still on. 1, 2 seconds. Kili mo left, up ka. Nakinto ka, hindi siya na-amin mo. Wala ka isa. Okay, fitness. Mas dali din mo, di ba? Pag-screen sa mo rin, after 2 seconds. 1, 2. Up ka, right. Di ba? Pag-jump shot sa mo, stay straight. Go. Good. Ginto. Nice. Go. Ginto. Go. One foot. Labay sa katil. Go. Labay sa katil. Go. Ginto. Go. Go. Subulisin mo na straight elbow ka. Pag-jump mo, full pick ka ha. Full pick, pagbalik mo, balance ka. Pump, low ka, wala say high. Pump low, balik mo, jump ka saan. Ayaw kitang kamot, balance. Good. Pakita, pumping kamay. Pakita, dili. Chin, go. Tara. Ayaw ka naman. Pakita, pumping mo. Good, go. Go, kasi. Ginto. Good, kasi, go. Nice. Go, bigat. Nice. Lagyan mo, left, go. Jump. Fold, and one. Jump mo, squeezing. Ito, rin mo siya. Ay, dahil mo nawas ito. Kaya umasa rin mo siya. So, magbalik mo. Nga, kung balik sa mo, pipot ka, ayaw sa kailangan. Gaming man ka. So, kailangan center of gravity. Pag-jump mo, balansi ko. Balansi ko. Balansi. Let's go. Sa, right ako na. Let's go. Balance. Ginto, balance. Go, one foot. Good. Kasi, ginto, space. Shot. Good. Kasi, go. Balance.